magpabili nga ako. Ano po yan, Mama? Ilista mo, madami to. Ay, di ko nililista. Magaling yung memory ko. Sigurado ka ah. Sige. Great Taste Coffee. Great Taste Coffee. Coffee Mate. Coffee Mate. Coconut Sugar. Coconut Sugar. Coconut Oil. Coconut Oil. Downy. Downy. Tsaka Dove Soap. Dove Soap. Pang kuskus natin, di ba? Oo, yung pangkuskos. O, ito pambayad. Okay, alis na ako. Thank you. Ingat ka. Tandaan mo na ah. Great Taste Coffee. Coffee Mate. Coconut Sugar. Coconut Oil. Tsaka yung pang tinola. Downy. At tsaka Coco Crunch. Uy, ayun ang tindahan. Pabili po. Ano yon? Pabili po. Ano po to? Choco Cubes to. Choco Cubes. 100. 100? Sige, kunin ko po isa. Tsaka po ito, beef cubes. Beef Cubes. Oh. Pinabibili ako ni Mama, magninilaga daw siya. Ito po bayad ko. 500 lahat. Wait lang sa sukli ha. O, ito na pogi sukli mo. Thank you po. May downy pala kayo dyan. Ha? Downy? Oo, pampabango yan ng damit. Mabango nga yan sa damit eh. Bye-bye! Bibo!